पहले से लोगों ने गवर्नमेंट को लैंड दी थी, लेकिन अब एक प्राइवेट इदारे को देना है। अब एक प्राइवेट कंपनी इसकी मालिक बन गई है। अब प्राइवेट इदारा जो भी है वो अपना प्रॉफिट इससे कमाएगा। अगर लोगों को वो इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, उसके मुआवजे में वो पैसा ले है, वो अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो लोग अपनी ज़मीन क्यों दें? ये सवाल है। देखिए, मैंने कहा ना, ये है कि चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट अदारा हो, लैंड जिसका भी इसमें आ जाए, कंपनसेशन उसको मिलता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर वाकई उसको अपने लैंड डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने होते हैं, अगर वाकई वो वो मिल्कियती ज़मीन है, सिर्फ सरकार नहीं है, तो अकॉर्डिंगली हम उसको एक्शन लेते हैं, गवर्नमेंट उसको एक्शन ले, कंपनसेशन मिलती है उसको, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर क्राउन में आप सबका खैर मकदम। मैं हूँ आपका दोस्त अशरफ राही। नाजरीन, सब डिवीज़न टंगमर्ग की बात करेंगे। पिछले करीबन एक हफ्ते से लगातार हमें फैरजपुरा दीगर गाँवों में प्रोटेस्टर्स देखने को मिलते हैं स्मार्ट मीटर्स के हवाले से। इस हवाले से जब हमने लोगों से बात की तो लोगों के कुछ सवालात हैं। आज हमने मुनासिब समझा कि हम AEE-PDD टंगमर्ग से रब्ता करें, उनसे जानेंगे ताकि लोगों को भी अपने इन सवालातों का जवाब मिल सके। और किस हद तक AEE साहब लोगों को मुतमिन करेंगे, ये AEE साहब से बात करने के बाद ही पता चलेगा। सर, सबसे पहले आपका खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं। सर, लोगों में कहीं ना कहीं तशवीश है स्मार्ट मीटर्स के हवाले से। स्मार्ट मीटर्स लगाए जाते हैं, लेकिन सबसे पहले लोगों का सवाल है कि अभी सब डिवीज़न में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनको अभी केबल भी नहीं बिछाई गई है। तो पहले PRT केबल को देनी है या सबसे पहले टंगमर्ग को ये स्मार्ट मीटर्स लगाए? देखिए, हमारे सब डिवीज़न में तकरीबन 24 नंबर ऑफ ये जो 11 के फीडर्स है, उनके LTs पे हमने मरहलावार तरीके से वो सबको केबल लगानी है और सबको स्मार्ट मीटर्स लगानी है। लेकिन फर्स्ट फेज़ में हमने तकरीबन 8 फीडर उठाए हैं, तो जिन पे केबलिंग हो गई है, तो उन्हीं को पहले स्मार्ट मीटर्स पे लगाने हैं। सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़ में इसी तरह बाकी फीडर्स आएंगे। तो पहले टंगमर्ग एरिया को स्मार्ट मीटर लगा, जहाँ जहाँ से केबल लगाई गई है वहाँ उनको लगा। टंगमर्ग मैंने कहा, टंगमर्ग एरिया का मैं टंगमर्ग सब डिवीजन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आप, लालपुरा जो न्यू 11 के फीडर है, उस पर काम हो गया है मुकम्मल 100%। वहाँ पे स्मार्ट मीटरिंग भी हो गई है। इस तरह से जो दुईबान एरिया वहाँ पर भी हो गई है केबलिंग, फिरोजपुरा में हो गई केबलिंग, काजीपुरा में भी हो गई, इकबाल कॉलोनी वगैरह, यानी सब जगहों पे तकरीबन ये 8 फीडर्स हैं। जैसे कुंजर टाउन है, वहाँ कुंजर करालवट फीडर है, उस पर भी केबलिंग हो रही है। ये खाली फिरोजपुरा नहीं है जहाँ पर केबलिंग हुई है, बहुत सारी फीडर्स है, तकरीबन 8 फीडर्स है इस सब डिवीजन में जहाँ पर केबलिंग ऑलरेडी हो चुकी है। और इन फीडर्स पे तकरीबन 6-7 फीडर्स पे हमें पहले से ही कन्वेंशनल मीटर्स लगे हुए हैं। अब उन कन्वेंशनल मीटर्स को हमें रिप्लेस करना है बाय स्मार्ट मीटर्स। पता नहीं लोगों में क्या ये घुस गया है जहन में, शायद स्मार्ट मीटर लगाने से हमें ज़्यादा बिल आएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। उनको पहले से ही कन्वेंशनल मीटर्स लगे हुए हैं, बिल्कुल वही कंजप्शन होगी। हाँ, इसमें एक ये एडवांटेज रहेगी कि इनको ये जो हमारा स्टाफ है, लाइनमैन स्टाफ, उनको खुद से मीटर रीडिंग उठानी नहीं है, वो कन्वे खुद करेगा। अब एक अहम सवाल, क्योंकि एक दो जगह पर हमें देखने को भी ये मिला है, स्मार्ट मीटर एक आम लाइनमैन रिपेयर नहीं कर सकता है। जो लाइनमैन हमारे एरियाज में होते हैं, अगर किसी जगह किसी स्मार्ट मीटर में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, कोई फॉल्ट आता है, तो कितने टाइम में उसको रिपेयर किया जाएगा? हाँ, कहीं कहीं पे हमें ये शिकायत आ गई है कि किसी को कोई स्मार्ट मीटर में कोई इशू आ गया, थोड़ा टाइम लगा उसको और सॉल्व करने में, रिजॉल्व करने में। असल में आज ये बल्क में लगा रहे हैं स्मार्ट मीटर, सारा इनका स्टाफ इसमें लगा हुआ है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, 2 दिन नहीं लगते हैं, 3 दिन नहीं लगते, विद इन आवर्स ठीक होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हम ऑनलाइन ही टिकट रेज करते हैं, उनको मैसेज आते हैं, वो उसी दिन आके उसको ठीक करते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है। तो स्मार्ट मीटर्स के बाद क्या लोग ये उम्मीद रख सकेंगे कि 24/7 इलेक्ट्रिसिटी रहेगी? क्योंकि लोगों का ये सवाल है कि अगर स्मार्ट मीटर लगाते हैं, ये और स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, उसके बाद हमें इलेक्ट्रिसिटी उसी हवाले से चाहिए। ओबियसली, जैसे कि हमारा लालपुरा कंप्लीट मीटर्ड हो गया है, उसमें हमें आज समर्स में 70% लोड आता था, आज वही रिड्यूस होकर 30 एम्पियर आता है। तो उनको पावर सप्लाई भी अच्छी खासी मिलते हैं, वहाँ से कोई शिकायत नहीं आती है। वी एश्योर देम, वी विल प्रोवाइड देम 20 आवर पावर सप्लाई। तो अब अहम एक सवाल रहेगा, क्योंकि कई एक लोगों से जब हमने बात की, कहते हैं इससे पहले डिपार्टमेंट हमें इलेक्ट्रिसिटी मुहैया करता था, लेकिन आज
اب یہ ایک پرائیویٹ ادارہ چلا رہا ہے, کمپنی چلا رہی ہے, تو ہم اپنی زمین کو کسی پرائیویٹ کمپنی کو پروفٹ کمانے میں فری آف کاسٹ کیوں دیں؟ ہماری زمینوں کے بیچ میں اگر پول لگے ہیں, ٹرانسفارمر لگے ہیں, الیکٹرسٹی کی جو کیبلز ہیں ہمارے زمین سے گزر رہے ہیں, تو اگر یہ پرائیویٹ ہوا ہے, ہم پرائیویٹ کمپنی کو بل دے رہے ہیں, تو پرائیویٹ کمپنی ہماری ملکیت لینڈ کو بنا معاوضہ استعمال نہیں کر سکے گی. یہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. اس حوالے سے آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیے یہ جہاں جہاں پہ ہمیں پہلے سے ہی ہمارا نیٹ ورک جہاں جہاں سے تھا, وہیں سے ہم نے جو راٹن پولز تھے, جو خراب DW پولز تھے یا پرانے پولز تھے, وہ ہم نے ریپلیس کیے نیو ون سے, نئے پولز سے. اور جہاں سے بیئر کنڈکٹ تھا وہ ہم نے ریپلیس کر کے کیبل کیا ہے نا. ہم نے کوئی یہ نہیں کیا نیا نیٹ ورک نہیں بنایا, بلکہ پرانا ہی نیٹ ورک ٹھیک کر دیا, اور کہیں کہیں پر اگر ایڈیشنل پولز لگنے کی ضرورت ہے وہ بھی لگا دیے. آپ دیکھتے ہو کہ وہاں پہ ہم نے بہت سارے ٹرانسفارمرز بھی لگائے ہیں, ہمارا نیٹ ورک بھی ٹھیک ہو گیا, اور جو جہاں جہاں ٹرانسفارمرز کا ایشو تھا وہ بھی سالو ہو گیا. اب نہیں, لوگوں کو کیا معاوضہ ملے گا اگر لوگوں کی ملکیت لینڈ میں کسی جگہ ٹرانسفارمر انسٹال کیا گیا ہے, یا لوگوں کی ملکیت لینڈ سے لوگوں کی ملکیت لینڈ میں پول لگائے گئے ہیں, کیا ایک پرائیویٹ ادارہ ان کو معاوضہ دے گا بصورت رینٹ؟ ہاں, اگر کہیں پر ایسا ایشو, جیسے آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے ٹاورز جو ہوتے ہیں جہاں پر وہ لگتے ہیں, جہاں جہاں کسی کا لینڈ اس کے ذات میں آتا ہے, تو اس کو پراپرلی یہاں پر آنا پڑتا ہے, تو ہم اس کو اس کی یہ جو ڈاکومنٹ سے فارورڈ کر کے ان کو باضابطہ طور اس کی کمپنسیشن ملتی ہے. ہاں, لیکن باضابطہ طور اس کو کمپنسیشن ملتی ہے. لیکن جہاں جہاں ابھی ہم یہاں سمارٹ میٹرس لگا رہے ہیں, جہاں جہاں ٹرانسفارمر لگے ہیں یا پولز لگے ہیں, تو موسٹلی وہ وہیں پہ لگ رہے ہیں جہاں پر پہلے سے اپنا اسٹرکچر موجود تھا. پہلے سے لوگوں نے گورنمنٹ کو لینڈ دی تھی, لیکن اب ایک پرائیویٹ ادارے کو دینا ہے. گورنمنٹ کو تو لوگ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک پرائیویٹ کمپنی اس کی مالک بن گئی ہے. اب پرائیویٹ ادارہ جو بھی ہے وہ اپنا پروفٹ اس سے کمائے گا. اگر لوگوں کو وہ الیکٹرسٹی دے رہا ہے, اس کے معاوضے میں وہ پیسہ لے رہا ہے, بل لے رہی ہے, وہ اپنا پروفٹ کما رہے ہیں, تو لوگ اپنی زمین کیوں دے؟ یہ سوال ہے. جہاں سے پہلے سے بھی لائن چلی ہے, کیا وہ لوگ بھی اس کے لیے ایلیجبل ہے, وہ بھی مانگ کر سکتے ہیں کمپنسیشن کے لیے؟ دیکھیں, میں نے کہا نا, یہ ہے کہ چاہے گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ادارہ ہو, لینڈ جس کا ابھی اس میں آ جائے, کمپنسیشن اس کو ملتا ہے, اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر واقعی اس کو اپنے ڈاکومنٹس, لینڈ ڈاکومنٹس پروڈیوس کرنے ہوتے ہیں, اگر واقعی وہ مطلب وہ ملکیتی زمین ہے, صرف سرکار نہیں ہے, تو اکارڈنگلی ہم اس کو مطلب ایکشن لیتے ہیں, گورنمنٹ اس کو ایکشن لے, کمپنسیشن ملتی ہے اس کو, اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. تھینک یو سو مچ سر فار گیو می یور ویلیبل ٹائم. بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ AEE ٹنگ مرگ. جو لوگوں کے کچھ سوالات تھے الیکٹرسٹی کے حوالے سے, ہمیں امید ہے کہ لوگوں کو اس کے جواب مل گئے ہوں گے. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اپنے میزبان اشرف راہی کو اجازت. اللہ نگہبان.